कारण ही घडायवाळो ઊભું છે બનાયવાળો ઊભું છે ને બોર અંત માત્ર ઊભું કરે છે એ વિધિ લિખિત છે વાહ કઈ કઈ વાત અસી મોલેરી સમાજે બરજ પડો પર ધ્યાન રહીને આપણો જણા ખનાત્રી બાઈ વગાવતો વાયાર માઈ વાહ धावा धावा रे नवरी छे माय बाप काय धावरे ज्याची होती त्यानं नेली आपण काही लेगो काही कोणी वर वस्तू बोलेगो एक मोह छ माया छ प्रेम छ जिवाळा छ ओर सार मणक्या झुर छ वाह वाह पण जीवनेर माई आयर बाद में बोरो जो कर्म छ बोरो जो कार्य छ वाह ऊच मणक्यार शेवट किंमत छ आवनी बापूर में जीवन देखो मन वाटत मारात्री उंची र ढोकरा मन बेटे एक जागे वो रंग सावळो न म थोडसे नीम गोरो वाह पण मन भी कोणी वाटो की बहात्रा जल्दी चलो जाए पण संत महात्मा के नाके जो आवडी सर्वाला न तोच आवडी देवाला देवाला मन क्या जगेन आवडतो रेडू दुनियाने आवडतो रेडू हा ऊ निवडतो रच वो भगवान निवड करच वर माई वाह वाह बरोबर छ जना भजन्यार आपण निवड कराचा उज्ज्वलनच का बनाय भा पण कनेर कने वाह वो गुण वर माई छ छ जनात वन आपण आमंत्रित कराचा वाह वाह सुंदर असो कुटुंब इजादो कुटुंब तीन बेटारो परिवार अरे भाई त्रिवेणी संगम ये कुटुंब रमाई छे भाई बाहेर माई जिवाळा भाई बाहेर माई प्रेम भाईरो भाई पण ये कुटुंब कंती शिके सरी के आपण आदर्श મળच असो हमारो मोठो भ्या काकारो बेटा प्रकाश थावरा जाधव अर्जुन थावरा जाधव आणि भगवंत धावरा जाधव असो ये कुटुंबेला घडाय वाळो आज हमार माई छेनी ई भगवानेरो खेळच भ्या जते ताना रमाडे वताना रबडी वाळच वाह वाह भगवाने ने साकड़ो घाला प्रभु सेवा भाया मारे बापुरो जीवात्मा तार कडायो ओन सदगती मळे दाची जाग मळे द आणि ये जाधव कुटुंबे बदो दुख करे प्रकारे डोंगर कोसळगो भगवंत ओन सावरेर शक्ती शक्ति द ताकत द ई प्रार्थना करतानी मारे भजन रूपी सेवा ने प्रारंभ करी वाळो छु जगत गुरु सेवादास महाराज की जय ये थालाल महाराज राज की जय कपे श्री रामराव जी महाराज राज की जय बोलो रे भाई सब साधु संतन की जय लगी आखिरी तलक तारी देखे न जलक जगेलो मालक कथा बेदो लगी आखिरी तलक तारी देखे न जलक कथा मालक वाह तमा हमारो मालक हवे नी। छे जीव जंतु प्राणी रो हा मालक उ मालक वाह वाह ओ मालकेला हक मार रे छा आवनी शीश नमावू तो न ध्यान लगावू जरूर हम ध्यान के लगावता चार दिन पामणी कहीं चल गिरी तो वो न ध्यान लगावता आवतो कोणी भा आवनी बरोबर वाह पण ये न ध्यान लगावानी आहा हा जावचं गावचं कोणी काही परेर पर जावता एक परिस्थिती अस वाह पिसाती कुकडी मोल मळ जावचं आवनी पिसाती छडी मळ जावचं गावडी मोल मोल गावडी मोल मळ जावचं मकान लेलच वावडी लेलच भ्या वाह. आ पिसा देन तांडरी मळे नी रे भ्या आहा अब मळे नी हा. अगर लोग दीदी तीन तीन किदे चर्चा अब यकेन सोय लागरी कोणीच वाह. ध्यान वन लगा आहा. जो तार बेले काळेर माई वाह. कमी पडत रे भ्या तो आवच जगेरो खेलाडी तू
નાવેરો નાવાડી વાહ જગેરો ખેલાડી તું નાવેરો નાવાડી આહા. તારે ભારો છે માયા પ્રપંચરી ગાડી વાહ વાહ તું જગેરો ચાલે ખલાડી આખે રે ચાલે ગાતા બેઠો રે રોતી રે જાગેરો માલક ગાતા બેઠો રે રોતી રે જાગેરો માલક બાળ ભીમારો છું એ આહા ધરમાની બોલાલો એ આહા બાળ ભીમારો છું ધરમાની રોલાલ વાહ આજો દેખે ના તારા ગોરુ હાલ આવો દેખે ના તારે ગોરુ હાલ આવો દેખે ના તારે ગોરુ હાલ તો ગુસુયાલ કલાકી આખી રે પલક ગાતા બેઠો રે રોતી રે જાગેરો માલક ગાતા બેઠો રે રોતી રે જાગેરો માલક ભીમારો બાળ વાહ. યારી ધરમણીનો લાલ આવે ને લાલ કત ધૂંડ રેचा आपण महाराज સાપેર મુંડેમાં सापेर मुंडे આવે ને लाल वत मलज काही मावली આ મળે ને लाल घर निर्माण वत વચ્ચ थावरा नाही चलगो વાહ વાહ पण 3 लाल निर्माण केली કીધો ને म्हणजे साधी हस्तीच गई આહા स्वतः कारागीर स्वतः घर स्वतः बांधायचं વાહ स्वतः शिल्पकार અને हमार तो कहीं कहीं का औलाद बाप बांधो जो कोण घर पाड रे આવે ને बांधलो जो कोण વાહ औलाद घर बांधे वाले वेणू कोणी આહા पाडे वाले वेणू बेटा બાંધેવાળ मग पाडे वाला कच्ची કોને કોને तारो भी भरोસો आहे બાંધે તો કળશ લગાવવા बरोबर છે આહા કળશ લગાય વાળા औलाद लागत રે ભિયા યાડી ને બાપ પાયા બળન ચલે જાવ છે આહા. પણ ઉપર ઇમારત ઉભો કરી વાળા औलाद લાગે છે ભાગત આજ. કરે ને આવે ને. બાળ ભીમારો તું ધરમાની રો લાલ વાહ આ જો દેખે ના તારે ગોરુ રે હાલ આહા समाजेर हाल देखे सार આવે ને એક तोल बलारेचा एक म्हणा प्रभू सेवा भाया आजो. कारण वाह. तारे चरणे मा भाया मा तो देख रे ता तारे चरणे मा भाया मा तो देख रे ता कलाया याची तारा वाट जो भरे ता करेचा गळायची तारी वाट रे करेचा गळायची तारी वाट रे करेचा आजी मा भेगोला कालक तारी देखे ना झलक गदा कला बेठो वे रोती रे जागेरो मालक गदा बेठो वे रोती रे जागेरो मालक तेई मारो के बबिया तेई मारो कोई बस तुझ एक सारो तारे मारो से बसारे माया रो पसारो रा तारे मारो से बतारी माया रूप सारो तारे मारो से बतारी माया रूप सारो जीवन जाने रो पालक लागे आगे रे बालक गदा बेठो वे रोती रे जागेरो मालक गदा बेठो वे रोती रे जागेरो मालक सृष्टीरो करता करविता तुझी प्रभु सेवा भाया વાહ तो न प्रार्थना करन तो न विनंती अरदास करन આજે રે કાર્યક્રમની શરૂઆત છે ભ્યા વાહ વાહ જીવન ક્ષણભંગુર છે આહા કના ચલો જાય યાર કઈ ભરોસો છે નહીં છે ની મણક્યાને સેવાતેર ઘમેંડ કરણું પણ એ વાતેરી ઘમેંડ કરણું કોને આહા કેર પિસાર વાહ દવલતેર વાહ વાહ તાકતેર આ ભાઈ રંગેર આવે ની હાવની હાઈટ કઈ ભગવાન હમેન કમી દે મેલો તો હમેન કઈ ગરજ છે નહીં હમ શેતી નાનક્યાથી નાનક્યા સાબે વાહ વાહ હા આવે ની તો કોણ તું અબ કચી હાઈટર કઈ કચી ભ્યા ભગવાન દિનો વપર રહેણું લાગે છે વાહ પણ યાર માય મીઠો પણ આ ચાવ તો દૂસરો કઈ છે રે ગણ ચાવ ગણ બસ શાબાશ ગણેથી જ મન ક્યાં પૂજા આવશે વાહ હા અમારે બાપુર મોટ બોડી છે हमारे प्रकाश बिहार धर्मपत्नी जनाबाई प्रकाश जादव ये मार बैर समुती
₹101 દેણગી મળી. ધન્યવાદ છે પારુભાઈ શિવાજી જાદવ એ માવલી સામુત ઈલર બેટા ₹51 દેણગી મળી. ઓર બદલ ધન્યવાદ છે. કોણ? अजय अर्जुन जाधव साहेब और समुती ₹50. करण जाय वाला था भैया वाह. ले जाय रे चोर लूटन छाती मारो घुटन रे ले जाय रे चोर लूटन रोई सा छाती सरल છે. ले जाय रे चोर लूटन વાહ रोई सा छाती मां तो घुटन रे આહા कहीं कुटन रोई છાતી માં તો छाती मां तो घुटन वाह. ले जाय रे चोर लूटन रोई सा छाती मां तो रोई सा छाती ए ले जाय रे चोर लूटन रोई सा छाती मां तो घुटन रे ले जाय रे चोर लूटन ए लाख करी सदा तेरी रखवाली एक दरी आया तोदा ए भैया ये ना छोड़ेरी पाली आहा जाए आत्मा कुड़ी तिरुटन दे आत्मा तो कुटन रे ले जाए रा तोरा लूटन ए बन क्या लाख करी छ धनेरी रखवाली वाह, वाह. घरेरी रखवाली खेतारी रखवाली વાહ संपत्ती रखवाली अवलादे रखवाली करी छ रे આહા પણ એક દન ડાગડો થાલો રે વાળો છે રે રવિ આવની બરોબર છે વાહ. એક દન કઈ રે વાળો છે થાલો. થાલો લાખ કરી છે વાહ. ધનેરી રખવાળી જરૂર. એક દાની આયે તો ન ઘર છોડેરી પાળી આહા. જાય આત્મા કુડીતી રૂટન વાહ 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 રોઈ છે છાતી માથું કૂટે એક દન રૂટન જાય વાળો છે ભૈયા વાહ. ले जाए रे चोर लूटन ए भारिया तो मळो सा काया रो बंगला तो मळो सा काया रो बंगला બોલ બોલો ए एक दन भे वाळो राकेर ढगला ભાઈ વાહ ए आन पारी तारो दाय फुट ए ले जाय रा तोरा लूट आदरणीय भजने पर हमारो आदरणीय श्री राम जी जाधव ई साहेब हमारो संस्थापक છે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જય શિવાલાલ બહુજન વિકાસ પાર્ટી અને એનો મુખ્ય કાર્યાલય છે ઘર નંબર 2 પ્લોટ નંબર 31 હિમાલય પુષ્પ બિલ્ડિંગ સ્વપ્નનગરી ગારખેડા પરિસર औरंगाबाद असो એનો પતો છે અને દુસરો વાત આ મૂળ આથેરો છે सायबर पार्टी असे पार्टीरो अध्यक्ष છે સાહેબ વાહ વાહ જેને બહુજન હિતાય ને બહુજન સુકાય સુકાય વાહ વાહ શેન સુખ મળણું શેર હિતેર બાત વેણું એનો અને બહુજન કેના કે તો આપણી મત કે આવતા જાવગે आपण કઈ મોટે ટાટા બિરલારી औलाद છે ની आपण ચીની વાહ વાહ બરોબર છે હવે ની अब जना प्रसंग आव जना जरा देख दो हिशोबे ती तलाव लागत कनाई मने हालो कांची बा 5 दिनो करण बोल रोच कर આહા कनाई मने वो प्रसंग आवगो तो समाज समाजर बाजूती जाणू વાહ 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 मलम छरी હવે ની बैस આહા कळगो आपण या इलेक्शन माई देखे હવે ની इतर समाजेपेक्षा વાહ मुस्लिम समाजर तम आबेरवणा देखे હવે ની मार गामेर माई जवळपास 766 मतदान यो जाधव साहेब વાહ कदरा
एकूण टोटल एक बी गंध नाही हा हा आणि गामेरो मतदानचं जवळपास पुन्हा 4000 वा वा पैकी वियो 1866 वा 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 766 आवनी वो एके बाजू ती मारे वा पच बचे कदरा 11 वा वा कदरा बचे 11 शेर में हम 17 पार्टी दिने वा वा एक ही सुधी कोणी आई दिने हा हा म्हणजे मग तेरो चुका वा 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 जना आणि बाणीरो समय आवच हा एक हे जाणून वो एक वच वाह. हमन भी एक दन एक वेणू शाबास आणि एक वेग तो ये राज्यरो हा हा समाजेरो वा वा काया पलटेन वेळ लागे नाही लागेश नी ध्याने ब्रो आवनी समाजेर मनक्यारियो तो वो ती बात के सकत ताकत ती बोल सकत वर घरे में डायरेक्ट जा सकत जा सकच पण इतर समाजेन लाय तो हमने चौकट वलांडली दे हा हा इमेती मिती पूछे आपण हा तर घरी नाही करण के दचो आवनी रिय घरे मत हा हा पण घरी नाही करण की वा आणि गोरमाटी क कोणी डोकरी सुदोच की आणि माईच बेटोच नाही काही बोलेवर जो कोण बोललं नाही करण की हा हा अतरा फरक पडच पडच. कारण हमारे जादव साहेबर समिति 501 रुपया देणगी मंडळी मळ और बदल धन्यवाद करण आहा. ले जाय र चोर लूट पाच तत्वे मा भळ जाय अनमोल काया अंगारे मा भळ जाय बोल भाई बोला बाय बाय जोडी फुट वारे जोडी ये पांच तत्वे में भळ जाय शाबास ये पांच तत्व पाच तत्वे में पांच भर जाए. तत्वे में भळ जाय ये अनमोल काया तार अंगारे में बढ़ जाए ये नाच वे वालों चली बिया पानी पानी रमाई चलो जाए चलो जाए. हवा हवा रमाई चली जाए वाह. अरे तेज तेजे रमाई चलो जाए बाळच आवनी आणि वो जिवंत रे बाळच रे आहा. फक्त ही नसवर कायाच वाह. ये रे एकदम धुडबे बाळच रे भिया आवनी. ढेर बुचेती वाह. कपडा में टाको आहा जरा घाईम कोणी तयारी मिळून भ्या वाह, वाह. हा तुम्हार समुद्र का खुर्ची बोलत काही तांडरो बोले नाही काय हा कारण ले जाय र चोर लूट ठेरवू देती कपडा में टाको ये तुया एली कदा पड़ जाए टाको बोल बोला आए आणि रे रखड़ा दो फुटे ए ले जाए रे ये रे सार वाह जे जीवनेर माई आयता हम आवनी या आपण जायबाळचा मरीबाळचे माई काही दुमत छनी जेनी जेनी पण वाह. हम कधीतरी काहीतरी बनातळीन चले जावा जावा वाह ये हमने न कनेती जीवाळा आणि प्रेम देवाळो उत्कृष्ट असो जिलघरीच मदनजी महाराजरो ये परी शरीर माई और एक नामच असो हमारो सुरेश भ्या और समिति मंडळीनं शाबासकी आणि आशीर्वाद करतानी मंडळीनं 50 रुपया देणगी दिनो और बदल धन्यवाद आजर घडीच वाह वाह जीवन जायवाळच आवनी. तम हम जायवाळच पण यार अंग काही करेवाळच हम वाह आजर काळच हमने वेशने कंती दूर येऊन लागी दूर वेणू लागिए बरोबरच अवगुणे कंती शेटी जाऊन शेटी वेऊ लागिये वाह. बालबच्चा पासून संस्कार नाकडू लागिये आहा. म्हणून घडाडू लागिये तोच हम एक प्रकारे उचेर शिडी पर जायवाळच वाह वाह ही तो आधुनिक काळच छनी स्पर्धारो युग छ कॅम्प्युटर जमानो कॅम्प्युटररो जमानो छ वाह यर माई प्रगतीरो पाया वाह एक शिक्षणच ईच महत्वरो शिक्षण छ रे. वाह, वाह. कारण